Nubitana. Meche todo mi tole mi kudo azangagbe azan konko atongo do kweji suome mi me agbo kwegbe tole planète no Jupiter be no na metadagbe yo edo mi na gwa lo mi do wan isi apakwe mo kan evo do mi do je mi ni tun do je kun yen ni okele o même akwesi apakwe de so planète mo koton e na le gwa lo mi depo asumi ton ku mi depo asimi ton ku onu kiko awajije ona tin do mi tentin we me maka odo asu alo ko me ma odo asia e na do no kum lo jiro anayin wan mede me mo koton akana tun kum lo jiro dandameyo ekuna imembo diwa mo le trolo avec semina wani azoro ko esin e o dede wan yona wa planète kayo Neptune e de mi la gwa lo mi do akwesi apakwe bo nu e ba mi de obi hwio nu bi na lisin mo kana le bodo mi da zo mi ton si apakwe yo mi wi bo na zo jan yo ouvera de pepepe amo akwe mi kana le bo mo do fini o ekun kana ko ewo we me kayin agbozuka meton planète yo venu sur planète mon coton e de jimi na gwa lo na super sikole bo mi na semile singbe mo kana don mi me makado asu alu mi mado asia dojo mi ni tun pom lojiro kan ko ele meji onu gege na dio do wan isi apako mi bu kana don loko mi to yin toro le dojo mi ni tun pom lojiro egbesi azangbe mi do na khle lojiro emi hen mi na blo economy emi hen akwena na semi tonchuo emi kuna ho nu de pohun e o nu esin besoin mi do no na wa dagbe nu mi o esin mi na be akwedo we me kan we robu bolo gbe mi ton se yo mi na do mi lojiro super siko sin apako yo mi ni tun lojiro no kiko awajije enatin do mi tentin bo mi na se mi de singbe we me kalu gbe mi ton se ebo nje mo lopo mi na do mi lojo minima yi feeling li o minimal len do feeling li o me na yin wanu mi me po mi pora no po si zanje gbada me o da pa mi ton chu mi kun ka otun o mi le vun ku mi ton pede we me kalu gbe mi ton se ebo nje mo mi na do ani blue dede pro acquisition tin ze kwewu acquisition tin ze kwewu wendo jiro exa kwewu akwe da po me ton me eni o di ma huzo akodudua eni blo dede bo kana do don mi do je mi ni tun pom lo jiro kan ko elo medion mi me do pe mi ton se mi na tun pom lo jiro dandame mi na le amon dagbe do alimitonji chu o me kala gasa yin we mi na don mi do jiro mi ni me ko do asu alu mi me do asio mi ni tun pom lo jiro ndagbe na pon mi gon ndagbe kan pon mi gon ena wa dagbe mi do wan isi apakwe planète Saturne ena gwa lo na super sipole we me maka do asu alu ko me ma do asia mi na don mi do jiro tun wan isi apakwe yo tadagbe ona ponte ena wa gontoi bo tadagbe ni o kan zombo tro la do me mo yo me de gondije alo ponino alo wuli yo ena enu mala bi ta me wole bi fise bo mi kan bi bloto mala do we me cancer do jiro ani tuno jiro eni wuli bonu me de akwa iza wutu e mazao eni sere ceinture pede de yo vono dogbon ena wa dagbe nwe we me kalu kini we bodo asu alo bodo asio mi na do yin do gbesi azangbe o azan dagbe na yin ba super sipole na se de singbe gbe na tin ye we me ma do asu alo we me ma do asia bo tun lo jiro kan ko elo meji o won yin si apako yo ekun na yin nu bona yin lanu edebo ana pe mede bo me mo koton akuntre na 22 trolo chuwa kana yin wani kaka bona yigbe bona no poke mi me kalu kini yin we o ta dagbe si apako yo mi na do yin kum lo jiro ta dagbe na ena no poka mi be ni ona zon ba kwezi kamiton ena levo DJ en rumo we me kado yonda lo jinwe buni ado ndo planète yo Mercure planète mo koton e di do jiro emina go alo no asupa sipole bo nda gbe keke na bi ogbezan mi tome bo kana don mi do jiro mi ni tun pom lo jiro dandame yo de mi na blogbon bo nu kiko awa DJ na tin do ogbezan mi tome yo esi kan mi na ho lo po mi ton le mi kana levo do mi do jiro we me ma do asu alo we me ma do asia bo tun lo jiro wan isi apako yo me na asunu alo me na asinu yo andi black pe mi mo koton chuo ekana inu bu kuna inu bla fatrolo do anababna bla honu pon pede chuo akana tulo jo taragbe yo e ka lo fine ka bo mi na ni alo ulito mo kana don we me lo yonda lo jin we do jiro akwesi apako yo ini blo dede e mazan akwa akwa la po menu me o chobo kana bo do nu do jiro ndebude aja ki ko gbe yo ani pon lo jinu mo koton e kana yin dagbe nu fami yo chobo be akwede me anji mi me kayin no dagale mi na do mi me ma odo asu alu mi me ma odo asile ya taragbe yo ena ko won mi do aye wan isi apakwe mi kra do mi do ju minima chite bleun bonu o de me odo akweji ona igbe mla de edo nle jona igbe mla de o eroji uve na support mi do so gudo
tso mi kan ebo don lo ko mi ton balance le lo jiro mi ni tun ko lo ji mi do na blo tede biblo mi ton ro ten le me o e na wa dagbe mi mo mi na je mo dido me we me karo hon click yin we o mi na don lo jiro sun o de suro fine bo de ji mi na go alo nu asupa se pole bon kiko ajiye na tinu mi tso mi kan do mi lo jo mi ni tun lo jiro dandan me o reso kinu mi e o dandan le je na ti gbon e lo ji wa lo mo ko ton mi ni depo pede do gbe me mi de ji kun so yin lo jiro nu yen ba dandan je na blo ko sa e kun mo gbe me no do khodo be no fa we me karo scorpion yin we bo ma do asu alo bo ma do asia mi na do nu lo jiro ani tun lo jiro wan yin si apako yo nu gege na ti mo na yin nu mo na do ta wa pede nu we amo ado akon pipan jan we yo e kun kan yin mo na ve o le din yo lo po mi ton le mi kan do mi lo jiro akwesi apako yo mi ni tun po mo lo jiro le mi ton le gege na yin wi wa bo tara gbe ona tinu mi cho mi kan bo tun lo jiro mi mede ko do akhode teme do akho mo koton e na sumi cho mende ko so khoton yi e no lo tribunal e me gege na timo kan bo mo solution ko ni o do akwesi ali jine we me ka o sa shi tenwe mi na do nu lo jiro ani tun lo jiro ke ko lo me jonu kiko awa jije tinu a super potenti bo kan do lo po mi ton le do jo mi ni tun lo jiro nde bu e mi ja biblogbe alo nde bu de ko wan isi apako yo mi ni ten ko mo do suru bo kan do nu lo jo taragbe o si apako yo ani tun po lo jo taragbe yo e na ko do mi we bi we nu akwesi apako yo le limiton le gege na wiwa nu mi babla ho mi na pe blan kikoto cho mo jan dépense e kun kan le bono zolu mi one mi na do lo po mi ton in sagitele lo jiro mi ni tun lo jiro kan ko lo meji o eni je economic pe de bloji mo ni akwa izan wutu eni je jijodoji dede mi me karo ye we zogbano yin we mi na do mi lo jo mi ni tun ko lo jo planète yo Neptune e re mi na do ve pe de la menu asupa sikole bo gbe yo de control e kun so ran yin mo gbe na ina je gbe vovo doji e karo ji gbe to teton ro fine bolo tagba mo koton don mi e mo mi ma lo nu pede o lo po mi ton le mi na do mi lo jo mi ni ten ko mo je economy on bloji mi de so e mo trolo e na du bi bla so e no ba so ton wa e do wa lo mo koton mi do mi ni desin wa lo le me bo kan do mi lo jiro mama ni mi ma ko kan ni o sun e lo e ja fifo gbe na sun de na fian mi pede we me ka lo verso yin we o planète Jupiter edo mina gwa lo no asupa sikule bon kiko awa jije na tin mi na tumbo mlo jiro kan ko lo po me mi me ma do asu alu mi me ma do asile a mi na tun lo jiro no dagbe jawe nu mi bon limit ton le keke na yiwa amo mi ni blo dede mama mi na so mi de jonu me ma mi ton bo e na yin do jiro te ouve na tin me de judo khona wa bo me de ren bible khona le ba support ogudo ton bo kan don lo po mi ton verso le lo jiro mi ni tun po mlo jiro kan ko lo me di on nde bude bi na ze o bo alo mi ya mero azomeo minite como kahobio bo mo don me khere we tu belo azomi tome we me ka lo revi we o me na don ko me odo asu alo ko me odo asio dojo ani tun ko mo lojo gan ko lo meji o nde bunatin bona yinu bona pachawe o atun ojiro we pro asu to ko alo ko asi to ko sin o ve na yin ni o we me ma ka odo asu alo ko me ma odo asia me na don lojiro ani tun ojiro nu gege natin ba na do na yin bibloto bonu mo koton eja biblogbe o e no so me de jona mo kan do nu lojiro ani tun ojo we me ro poisson yin o tadagbe o e na ko do sin zanje gbada bo ni to le gibige na wiwa da me ora bitan ndogbe mi blojo mi ma o egbe gbada nu be singa wo po me o mi do to mi do radio beneji chuo mi na tun o dimanche jawe o no wa gangan mi to mi ja blogbe yin ko dudu sinu o mi da mi me bi do mi ni wa ponko e we ren bo bi o mo koton sa bo ka ton poro nu gege po e na chen lo po mi tole bedonu beluto si nuwa kengen de timbo dame u pocheji rabitan soda ibona blo lobo nu di dagbe ton wule samewe iso nuwa mon koton to nuwa lo pa ite kare beluto so ache da sini beto do gbigbo mezo wo to vito sile won gan da se gbogbo ko nu yin kan la isi den yo ekoblo pe do poropo wo gbe pe nu wo go ene o ina du akuno zangbe azakwa ton kun we go we ji so afo ko kun we pe elo zanzan gan o di cheju dimanche 27 mars 2022 à 10h 10 minutes pour les passades dako e hall des ato do kuoto mina no wa mo koton si dome ko pon ko pon we mina hen wa bokado achenu we ma penpe unde pa pon me on adamo nuye zinzin amade je deji poropo wo be lo koropodo tadagbe posan liji ye gbigbo mezo ato do poropo na wa do je ko nuwa amade je deji nuye zinzin o kogo ira na mi gbenegbe fonu ye mende de yin han sino han pato mana han vleto na do je ko nuwa mo koton alokan 94 46 15 75 abi 96 44 90 89